Bonjour, donc aujourd'hui on va préparer un smoothie kaki orange cannelle. Donc salam عليكم اليوم غادي نحضروا العصير كتيف بالفاكهة الكاكي والبرتقال والقرفة. دونك كاكي فاكهة الكاكي لازم ناخدو الكاكي اللي تكون طيبة مليح. On doit prendre des kakis bien mûrs. Donc on a besoin d'un kaki ou deux et une orange, une demi-cuillère à café de la cannelle et une cuillère de l'eau de fleur d'oranger. Donc للتحضير نحتاجو فاكهة الكاكي حبة ولا زوج طيبين مليح، البرتقالة، نص مغرف نتاع نص مغرف قهوة نتاع القرفة اون بودغ غبرة، ومغرف نتاع ماء زهر. Donc pour les personnes qui aiment pas l'eau de fleur d'oranger dans les cocktails, on va pas le sentir, mais si jamais vous aimez pas, vous pouvez vous en passer. دونك الناس اللي ما يحبوش رائحة ما زهر ولا الاطفال ديالهم ما يحبوش رائحة ما زهر ما ديروش ما زهر، ديروا غير فاكهة الكاكي والبرتقال يعني ولا تشين. Cette boisson ou ce cocktail a un effet bénéfique pour la santé. C'est une boisson antioxydante. A un effet antibactérien et antiseptique. هذا المشروب اللي غادي نحضروه، هذا الكوكتيل يعني هذا السموسي هو عصير كتيف، هو مضاد للأكسدة على خاطر البرتقال فيه مضادات الأكسدة، والقرفة تاني هو مضاد للجراثيم انتي بكتيريان، وتاني مطهر، هو مطهر على خاطر فيه القرفة تاني اللي هي مليحة جيدة جدا للصحة. La cannelle apaise notre glycémie et est un allié hautement recommandé pour lutter contre les fringales. دونك القرفة كما قلت لكم هي مليحة بزاف للصحة، هي تلطف سكر الدم، وهي تاني تهدئ هذوك رغبات شديدة للأكل الدسم ولا الأكل الحلو. دونك هي تهديكم يعني هي مهدئة. دونك فوالا. Pour la préparation, on a besoin d'un kaki ou deux, donc ça dépend de la quantité que vous voulez préparer, pardon. Donc moi pour une à deux personnes, donc je vais prendre seulement un fruit, donc un kaki, une orange et une cuillère à soupe du miel. Donc نسيت باش نقول لكم باللي خص تاني مغرف نتاع العسل et un demi-cuillère à café de la cannelle et une cuillère de l'eau de fleur d'oranger. Donc commencez par éplucher votre fruit kaki. Donc il faut enlever, donc il faut l'éplucher et couper en petits morceaux. Donc لازم تقشري فاكهة الكاكي تنقيها، تاخدي اللي تكون مليحة طيبة بزاف كيما هكذا، ومن بعد تقصيها أطراف صغيرة كيما هكذا، كيما أنا درت قطع صغيرة هكذا. تاني البرتقال لازم تقشريه، قشريها ونحي البذور ومن بعد قصي اطراف صغيره. Donc il faut éplucher aussi l'orange, couper des petits morceaux comme ça. Donc éplucher les deux, le kaki et l'orange, couper en petits morceaux. Donc couper seulement en petits parce que on va les mixer, comme ça facilite notre opération. Donc voilà, couper en petits morceaux. Après il faut ajouter une demi-cuillère de la cannelle. من بعد ضيفي القرفة ديالك، نص مغرف نتاع القرفة، et on va ajouter une cuillère à soupe du miel. Donc بعد ضيفي مغرف كبير نتاع العسل.
donc une grande cuillère de miel. Vous pouvez mettre même 2 si vous le souhaitez. Parce que ça dépend l'orange, si elle est bien sucrée, vous mettez seulement une cuillère. Sinon, vous pouvez ajouter un petit peu. Ce que moi je vais faire, donc je vais ajouter. Voilà. Le miel, il est antiseptique, antibactérien. Très très bon pour la santé. Donc voilà. Et après, je vais ajouter une cuillère d'eau de fleurs d'oranger. كي ديري كامل الفواكه ديالك ضفتي المغرف ولا زوج تاع العسل. العسل هو مطهر انتي بكتيريا مضاد للبكتيريات. ومن بعد ضيفي مغرف نتاع ما ورد ولا ما زهر. انا نفضل ما زهر في الفواكه مغرف مليح. Donc là تقدري ديري même زوج. Moi je vais mettre 2 cuillères de l'eau de fleurs d'oranger. Moi j'adore. Donc il y en a des personnes qui aiment pas. Donc comme je vous ai bien dit, vous pouvez mettre à la place de l'eau de fleurs d'oranger 2 ou 3 cuillères d'un yaourt nature. Donc voilà. Et après on va mixer nos fruits. من بعد طحني مليح الفواكه ديالك بالميكسور. Donc تاخدي الميكسور وتطحني مليح. Donc après je vais bien mixer mes fruits et après donc mixer, servez et déguster. Donc vous allez obtenir un smoothie onctueux et délicieux. Donc طحنيه ومن بعد قدميه وتقدري ومن بعد شربيه. غادي تحصلي على سموسي onctueux يعني كثيف وجد لذيذ. Donc تاخدي الميكسور. Moi je vais prendre un mixeur. Donc voilà, et après je vais commencer à mixer. Tout doucement. Donc voilà, comme je vous ai bien dit, vous allez obtenir un mélange onctueux. Donc et délicieux, vraiment. Il faut abuser du miel, donc vous pouvez mettre 2 cuillères si vous le souhaitez, sinon même à 3. Donc sinon vous pouvez mettre le sirop d'agave ou d'érable, donc si vous le souhaitez. Donc voilà, donc après je vais le présenter. Il est délicieux. Donc après prenez un verre comme ça ou 2, ça dépend combien vous êtes à la maison, et vous servez. كما قلت لكم غادي تحصلوا حلا على حلا عصير جد لذيذ شباب بزاف كثيف. هو كثيف هكذا يكون شباب. ومن بعد ديريه قدميه. لا تقدري ديري 2 مغرفة العسل حتى 3 ولا هذاك السيرو نتاع داكاف. ومن بعد قدميه في كؤوس صغيرة. Voilà mon smoothie. Donc je vous dis bonne dégustation. C'est un smoothie frais, délicieux, vitaminé, contient beaucoup de fibres et beaucoup d'antioxydants. Donc ها هو العصير ديالي قدمته جد لذيذ. هو عصير لذيذ غني بالفيتامينات بالالياف تاني وبمضادات الاكسده. هو جيد جدا للصحه. نقول لكم بالصحة والهنا. N'oubliez pas de liker ma vidéo et je vous dis à la prochaine. Bonne dégustation. À la prochaine. N'oubliez pas de liker ma vidéo. ما تنسيش ديري لي لايك لا فيديو ديالي. إلى اللقاء. Prenez bien soin de vous.